Bien, donc ensuite, méthode de Newton. Donc, méthode de Newton, il est très très important. Donc, قبل ما نقرا التيوريم donc نعطي petite introduction بالنسبة لهذه الميثود. Donc, le principe كيفاش كيخدم هذه الميثود. Bien. Donc, bien sûr, les méthodes اللي شفنا قبل. Donc, غنديرو bien sûr géométriquement باش نفهمو. Ok. Par exemple. Ça A et ça B. Bien. Donc, نهضر مع الزين. Donc, on pose واحد bien sûr واحد x0 اللي là. Bien. Donc, أنا غادي نرسم tangente ديال x0 أو la tangente de la courbe en x0. Très bien. Donc, tangente bien sûr عارفينو هو المماس. Donc, نديرو البوان ديالنا هادي. Donc, هادي هي f de x0 il est positif bien sûr. Très bien. Donc, tangente il est là. Bien. Très bien. Donc, l'équation de la tangente égale à quoi? Égale à quoi? Donc, l'équation de la tangente. Donc, bien sûr, montrer le cours paramétrique, etc. Analyse, bien sûr, l'analyse 1. Très bien. Donc, on dirait directement, bien sûr, il y a y de x égale f' de x0 fois x moins x0 plus f de x0. Simplement. Bien. Donc, f' de x0, واحد. très bien. واحد المماس ولا هي هاد يعني هو داك اللي كيقول لي العامل الموجه هو اللي كيوجه ليا طونجونت. بيان. دونك انا شنو كندير؟ انا كنجي نفترض اولا كنشوف هذيك لانترسيكسيون دو لا طونجونت افيك لاكس دي زابسيس هي هادي بوان اكس زيرو. متفقين؟ très bien. دونك امتى كيدير؟ الا كانت ليكواسيون ايكال زيرو سيتادير دونك اللي قلنا هي x1 باردون x1 x2 bien sûr هنا f de A f de B. Bien. Donc là dans la méridienne. Donc y de x1 égale à 0 équivaut quoi? F' de x0 remplacer x par x1 donc x1 moins x0 plus f de x0. Oui ou non? Égal à quoi? Égal à 0. Donc, équivaut quoi? Donc, je vais dire x1, ça qui oui. Donc, x1, donc, égal, bien sûr, ça, donc, moins, bien sûr, ça, donc, moins ça, donc, divisé par ça. Donc, j'atteins x0 moins f de x0 divisé par f' de x0. Oui ou non? Donc, on va dire le c'est très facile. هذه هنا، ok, هي moins. قسمت على هذه، bien sûr, non, il f' et non, il a. Et plus x0. Très bien. C'est donc il y a dit donc il y a x1. عاوتاني كنعاودو نفس الخدمه كندير عاوتاني طونجون ديال x1 طونجون دو لا كورب اون x1 اكسيتيرا. دونك كناخدو البوان هي x2 اكسيتيرا. دونك باغ اكزومبل عاوتاني هنا طونجون ديال 2 اكسيتيرا. دونك ان فوا دونك توجور كل ما خدنا ديك xn توجور هذيك xn كتقرب من الفا سابروش دو الفا. Très bien, tout simplement, هذا هو المبدأ اللي قايم عليه principe ou la méthode de Newton. Bien. Donc, en général, celui de Newton s'écrit dans la forme xn plus 1 égale. Donc, من هذه هنا xn plus 1 par exemple هنا 1 0. Oui ou non? Donc, 1 donc posons في الحالة n égale à 0. Donc, posons en général. Donc, هنا غتكون xn moins f de xn divisé par f' de xn. هذه غتعقلوا عليها بحال الماء. و bien sûr بغيتكم تعقلوه كيفاش نجبدوه. Bien. Donc دابا نقدروا نقراو في التمرين ديالنا. Donc on suppose que f est de classe C2.
sur AB. C'est-à-dire quoi? De classe C2. C'est-à-dire f dérivable deux fois et dérivable seconde, dérivée seconde, il est continu. F dérivable deux fois et la dérivée seconde, il est continu. C'est-à-dire C2. F de A fois F de B, F de A fois F de B, il est négatif. Bien sûr, il est négatif. F' du x différent à 0. F' du x différent 0, c'est-à-dire quoi? F' du x différent 0, c'est-à-dire non nul, c'est-à-dire quoi? Soit positif strictement, soit négatif strictement, c'est-à-dire strictement f est strictement monotone. Très bien. Et la dernière condition, f seconde de x positif, quel que soit x appartenant à B, c'est-à-dire quoi? F seconde de x strictement positif, c'est-à-dire f est convexe, est strictement convexe. F est strictement convexe. Bien. Donc convexe هي كتشوف فوق الفونكسيون كتشوف فوق. باغ اكزومبل هذا بارابول كيشوف فوق او لا يعني فونكسيون كتشوف فوق. كونكاف لتحت. اوكي عقل على الحل. كونفكس كتشوف فوق كونكاف لتحت. كونكاف كتشوف لتحت. اي كونفكس كتشوف فوق. بيان. Donc ça y est, هادو هما 4 conditions vérifiées. Alors, si x0 vérifie f de x0 positif, la suite des itérés de Newton converge vers l'unique solution alpha de f de x égale à 0. Par exemple, هنا نقدروا نديرو f' de x donc نقدروا نديرو dérivé gauche et droite de a et b. Donc ماشي مشكل. بغيت زعما ندير l'intervalle inverse مي ماشي مشكل. Très bien. واحد الغومارك او البروبوزيسيون بيان سور ما غنديرش ديمونستراسيون ديالها هادي ما غنديرش ديمونستراسيون ديالها ما محتاجينهاش دونك كتعقلوا لي كونديسيون عقلوا لي غير على هاد الشيء صافي وهادي بيان دونك لا ميثود نيوتن et d'autres de si f et de classe C2 et de classe C2 رد البال بيان بوركوا قلت لكم هذه حيت في واحد ليكزرسيس غنبينوا بان ميثود نيوتن دو كلاس سي 1 ولكن رد البال غنلقاو بان اف ني با دو كلاس سي 2 اوكي بيان دونك نتمنى تكونوا فهمتوا بيان سور ميثود نيوتن